لكم تتقون. رمضان كريم رمضان كريم رمضان كريم رمضان كريم رمضان كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله كلمة الله التامة ومن شر ما خلق. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهون قولي. Salam alaikum, chers fans, chers internautes, Inch'Allah. Et on avait prévu aujourd'hui de faire l'émission spéciale Ramadan. Ça débutera aujourd'hui chez notre Cheikh Savani. Restez scotchés. Inch'Allah, salam alaikum wa rahmatullahi. Ni a la deuxième édition spéciale Ramadan, premier numéro de Kara Anga Bilibili d'Ofé. Nous, le chef Mohamed Amin Savani, le vice-président du Conseil national islamique à Paris, Mifra de diaspora ka Nyamroyala, chargé de quitte au niveau de diaspora. Chers internautes, chers fans partout dans le monde, suivez-nous à tout à l'heure, Inch'Allah. Amin Amin fait. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanga édition spéciale Ramadan, Inch'Allah, deuxième édition, Amanga Bélébélé de Fabi, mais Cheikh Mohamed Lamine Sabani. Inch'Allah, Manina l'Américaine Bella Jennifer, aïe reconnecté ka émission du Maban, Inch'Allah, Faïda Shaman Fanan Mena Dibi, Ananga Diva Fanan Benongro, Sana Kone, Inch'Allah, Abena Turu, Lanyamea, Inch'Allah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. The Bluetooth device is connected successfully. This is probably a number you can have. Aka donne be yela woni. A donne be yela woni. La vie est donnée par amour. Fais du bien, le bien se paye toujours. Prier, gêner. Le mois de Ramadan, c'est un mois béni. Toi, tu présentes le chèque. C'est moi, je te donne. Toi, tu présentes le chèque et puis tu donnes le chèque.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم أمبالي موفين في بمين ليرينا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أما لفو كألا تندو كألا بركة مسامي كبيرة أمنا مسامي كأونسي spécial Ramadan keneka bi ani bilibili do benyona nebia rester en ligne menya sheku anenga bilibili bakaso nala sonambadi neka mwalimu ma abina présentation ke rester en ligne inshallah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sanai odia ojana inchi chefan ambadin peladjeni enflé ke fila peladjeni partout dans le monde. Ma fin d'âme. Aïdra madame là. Spécial Ramadan, deuxième édition. Cheikh Mohamed Amin Savané, Bella Jenny Barlon, Paris-Conon. Non seulement il est le vice-président du Conseil national islamique, en même temps il est le président des étudiants arabes d'Odéné en France. En même temps il est le chargé de culte au sein de diaspora et des à Paris. Abo Bella Jenny Francis-Conon. On a choisi le premier numéro qui est Ambadim Beladjeni partout dans le monde, Abidjan, Madrid, en passant par New York, Washington, Bamako, Conakry, Paris ici. Restez connectés. On a une émission maintenant commencé. Amena Mikrodi, on a Cheikhouma Belebila, Amena Doni Fo Sungaro là, Katla, Kadoni Fo Sunchienko là. A une question préparée, a une question au Black Canada, Inch'Allah. Avec la question au diable en ligne. Cher, amiga Kenekabi, ami Fessokono, ami Don de Débiter, Ika Balakakumo, ami Chama, Sa Chama Lama. Et Angi choisi pour qu'il vienne à Slama, Bela Jenny Kunafori, ni Sunwaroe, en Sun Tien Film. Ami Febi, Ika Buyembala, Assalamu alaikum Tabarakoda. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. بسم الله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونصلي ونسلم على أشرف الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. أميتانو لا سيركو الله تعالى ما مسامي ونتام مسامي على لك الدابو على ابن الأبا masami alele ka sanu ka bɔ sanuya fɛn bɛɛ lajɛlen ma masami ale ka foyi siginte adamadena
ay femin ko fo adamaden fe doron o ye adamaden kuyale bato sara o ba lele bo amika na sungaru ba min ko keni ka ambanu alama kala ay sara mina kare anye ka dama kene ala ka dama sutrala na makeni fefe boli ka kanye alama kala ambade mamunna na magani bi ukani ke yire majigi min ko son ka baraka do ya emission na alama kala ka keslama ya ko rota fi alama kala ubala willa fimi ma obrebe ba o be Allah taala le buruka alanya o ye ka ko ye alama kala ka ke anye mo yire ka duna ko ye ulubina kana annin kuni kana alafuni ambela jeni ka ke sabati ko ya murula alama kala ka jama chaya ka temenin ka alama kala bijahi habibina wa maulana wa wasilatina ila rabbina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam awa uyani nan fe bi kwanga kuma sunka sun ye fembali kuma bena ke femin ka sisa ni feni ni ka bo Allah taala fe kateme o ko son atume kuma na nanye qur'ana kono minge akama ko ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun nanga ni ayatu ni fle amba lonku slama ala ka ankan ka na dianya ka an korota ka na seyorola anga wali utise ka na seyoro mina andi ala alai wali ko slama ni wurila lungulu nala ka noya yi ka wuri ka batu ke ku ya fuire ko alhamdulillah rabbil alamin iba alhamdulillah min fola iba fola kala kudoka min dogoni bima o ka cha ka temoka Allahu akbar na folo e mi slama ikan ka Allah tanu mina ko kake kiraba Muhammadu mantuni sarakatu so sallallahu alaihi wasallam sarakatu so Allahu akbar o ko son islam ni ma salatu ke Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya baramanya asi akela sababu ka ambla yorodola anga wali manasi an famana se an bamana se Muhammadu li sababu la anselay qur'ana ko amadi ko kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kesa ameka ko anule mantin son herla mai mais juma le ka ankoy parce min cira awma wala kala khairan nabiyyin o ka khairu ya wala na bo awn yim manto ya kono kana ka khaira ummati o kira mando yani kan nafa dam alama ke amin o ko so fin na la ba di awma o be bunya katme dota mais yoron na ya kaba ku fulale be ayatun kono akoma ya ayyuhallazina amanu ama fo ya ko ya ayyuhal muslimun akule ya ayyuhallazina amanu ja sum sigini me kudolika ninkuni ani kuma rema manka ninkuni ani bezangon nyam manka wala ko son ala ba dilama minge ay limene ande wuli to fo ya c'est summa no ni sungo nasunu nyana kerebe bla karo nyina kerebe bla karo yela ni sita kunyo sunya sinanya ledo mais ala ko yandi ya ayyuhallazina amanu aw mun limana yala mais nanda ala limana ya fle sharia kono limana ya bina tumajma abina islama ya kofeli ni ka bara o ke tumamina bara mun kan ka to limana ya be sabati la ambe sosi saka fuma ko limana ndi mais ala be ka kuma sundo la fa ya ko ya ayyuhallazina amanu aw mun limana yala kutiba alaykum siyam ko sun sebelama kama kutiba alal ladzina min qablikum ikumi asebela mo ma chumina mba nyemfe ja summa daba ma koy ja sum dabola an nyemfe ja mantun do e sunke an nyemfe ja mantun do a wajibela olu fana ka ku yesu ikumi ala ya nyina mfe chu mais si ça on tabina ke mun donc ni yoro wlela anda bina se olu ma don ke sa mo ba fam sunu munyi sunana mun kama sumba na se muma ase qur'ana ya nimbe nimbele dunyo na kana fo kana labani mu kulla allakum tattaqun wayla don ni yoron na ya jaha sumi sebela amma alabo
akudi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum siyam ko sun sabani ba mani ala ye an wajibiya ko anga sundo ikumi nyamima aya wajibiya mantu foloka ko luka sundo aya wajibiya luka chugumina aya wajibiya kati nimbe masaka munila akatli al adala abakatli ne ya ubani ko fesisa abina fono ko nanka suni ke ko me afola chugumina ko amina la ba amina ke chugudi amina la ba ka ke alanya sanya ndin amina sira alanya yayi amina sira alanya muna parce ayana krekre ni femu suni bana na suma suni bana na teria kana yele kase ni yoronima wala ko sako la alakum kadosa amina ke munye tatakun amina sira alanya kanka alanya sanya bai alama kenan kanka alanya sanya bai alama kenan donc amina na yola sun fleni sun sebela mandum ma awnyen fe ami daman man tawlula amallo ni ya kanka di alay parce nabi nuhu alayhi salam ali mandum sun sebela wulu fanama parce ala ya fanye kama akoko kama kutiba ala lazina min qablikum ikoma sebela mo ma chumina mun kona amu nga ni suni kono sisan do ka sun o be ben sans sunima aso mudahar ulu yebe aussi ou you sweet aussi belle sun donc si ta suni mui kira go fanya alayhi salatu wassalam mo nana nyinga do ko kulu bna sisirla do ko kulu bna aussi beke sunna akulu ma ku ya no ya wira parce que ali madou kira alayhi salatu wassalam ali koni ama fo ali ma ko ali ka fle nali man normal ta mandoni jabani ni blali yere la tuma fa ko sallallahu alaihi wasallam yuafo allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim asenia fo chocho la tise ka sadana jabani tuma ni ko fla blala min kan no kira boli ta alayhi salatu wassalam donc abeni ira islama bela jelena ka fo ko na fola tuma ku yukudo ke jama bi kofe no manke ni le gele manke ibi mo son chila mais ni kan no manke akeba bi chaya ko son kira alayhi salatu wassalam akoma ko iza amma ahadukum na do blala jama ni fe lu falgutken kuya ke kanya yemunye ko kama soro kibina ta soro bana wato do bi kofe mo do bi kofe mesi jakala mo do bi kofe mla ko ya dobre balima mais kuma ala ko libi ale ko kale bina na ala ko ni ke kasoro kata mais ni le asuma yire ma ko mi yire ka kene chugumina ko mi yire be fe ka ke chugumina ibe ni de wa wala ba ke chugudi donc o de wonya senanya ko sonde kira ko kuyimiro luma iba sumaya donc le boson amina ta kira sallallahu alayhi wa sallam amita yi sirla londola ay sirla teria muna asi musu dembe kasila sababu ya nyinga alayhi salatu wassalam ko kira ko kita sir teria la de am ko tunte fe ka musu le de ami sirla a dembe kasila musu na dinchela kuso kunye sirla teria wali kuso kira fala alayhi salatu wassalam ay akira kira min kan no akira kira min me joro akola donc sumina na 1600 no ka mo olu ka sun tu me chumina be fo ma ko so mu dahar sunye mu no ka bido obe sinibla no ka bido obe sinibla no kele bana mun ta karo yuko ni finga ko law na selaw ma ego shamantana sir au me ala tando mumini jamawyo aundumi ala tando ni tando ko nyumanye ame ala tando mumini jamawyo aundumi ala tando ni tando ko nyumanye aumi ala tando sangolo dalila aundumi ala tando Ambi ala tando dugukolo dalila andumi ala tando ni tando ko nyumanye auzu billahi minash shaitani arajim
kambe ala lema ngone kambe ala lema masami yesu malo dine kambe ala lema sanore kambe ala lema mosangolo dalide na ikambe ala lema nikando konyumanye ile kambe ala lema dugukolo dalila ikambe ala lema wo au kambe ala lema sungalo dira au nema amma foidi ala masa iye au kambe ala lema sunke chogo nyumana au kambe ala lema sagane kambe ala lema alakira dalila au kambe ala lema sagane dumbi ala de tando jabaru masayo au dumbi ala tando ni kando konyumanye awala wala sida musumbi anani fauni kama matombe sirala ani sawaba be ala makela amin kan ke sawaba tigi ala makela donc kuma yan soro o yoro la anko kumi qur'ana ko shurumina ko kama kutiba ala allazina min qablikum mudo ka sun kala wala olu ka sun ko ma ko so mudaha olu be si sunedu si sunte dobre ni ka tlekelendo be tlekelendo be tlekelendo ko min nabi yusuf ya ka shurumina nabi dauda fana ale ya ke chugo gorela ko fana ka gelen ko katemeninka ale tume sudo katledo ale be sundo na e sundo abisi ka kaloke kalonina na e sungaro bedo abe atledo ka sudo donc ate dumuni ke tlefe atake soufe nan tala slama ya ire flefana ameta yi alomra brebro fe kiti mun be na qur'ana kono abe ira wala ja sun ire dabole kula a atlina subetu kaka ya silamau ni sungaro tunduna awa furu ko tumejo fu ite do silamache ani silama musuche hali sula mais ala nana fo ka ya no ya sisan ko bola donc ni be ko ka nga baraw no ya ma fanka di alai anti ala ni ala ya mbunya ayeni ko no ya do mi ta yi fana mo ko onanye olu ka sun olu tu metre biduru le do Allahu akbar mais ala nana on tan no ya ayam ta ke chugudi ay sun da ma kabla karu jumana karu min fi sayala kalu bela jeni wala gala shahru ramadan yayi ko sayyidu ashhur kalu kuntigi wole kala on ka sungal wole mi donc on wole la 600 ami mi fana fo mo yi sumba na se yoromina ko kira ko am alayhi salatu wassalam kuna tunga lo fimi me sungalo la ko to mena fo ko ka dinga ansi be ke suni mais ni ya fo ni chula ni ma wala mo yi ati fam mona kira be ni fola anyabe heremina anyabe baraka mina anyabe korota mina anyabe adama de on kan na famina sungalola amina fitinu fola odo yimuni sungalola ni esir fana kelensiri obebe sir fana biwo flani ya sir fana biwo fla olebe sir fana kelina sungalola amada mamade amina nafla siri o nafla o lu valeur be 600 e comme farda don ni nafla siri avec comme yesir fana do siri ni nafla siri avec comme yel lazara do siri ni nafla siri avec comme yel fitri do siri on ma dabo jona on ka munge parce que ni on si ça ofle kan ni ngalike siri be dabo tumamina on bulu en sila kila do ko alayhi salatu wassalam ko le mantum si ko ma baina 60 ila 70 habitant biworo ani biworo fla ni min jidi lawka ko e kadole ka wala ba me ta fila la refe 600 ayere hakri law nan sila sani biworo fla anga serji be ke chukoti ambe me serji la to banaw chayala prostate nana tension nana diabète nana faut ite ka ke chukola tu donc anga ka ambado la ko matuma juma
anga kene tumamina atakbir Allahu akbar ame dimsenya na tumamina ja kwanya ere di alama ni tumale ni tarai dinga ku bi a filini banya duka on ma fola di kunna sara usen bu ka ko kanyana u ya on ka qur'ana leta u ka civilisation konu aba on buru on be buru la tuguni ka civilisation merde on ka ta civilisation ni adaptable origine bamburu mais ameta la adaptable ni silamali nana ni retraité silamali nana ni pension koko bena ke ka damadiya na dia silamali ni be prévu silamali ni be prévu donc ame sumina sisa sumba encore ta kana simu atako ala nyansani ala nyansani be ke chugo asi jamu faru ko ro bele bilaji donc na fola sisa wala ko amina do suna ese kono bra dron le besuma ayi donc il faut que le bébé sun chugumina ni mbera jeli mbeka ayrele ko kayrela serbo katala Allahu akbar donc ko sunula kacha mais saraj malibu ka suna ko non nadro ko ruba swai laysa lahu min siyabi ila ju wal atash ko sunula kacha mais miun kacha sunula ula kono mlala ani jimilo mlala olu le kasha katme sunula uba don ni kira ni fanye sallallahu alaihi wasallam la ni no le bala ja ni be sundu sun ko junnatun sun ye betre dole ni donale kono ibela kisi ka bo jahannama mais mo maka be su yoro asi sun idaka ka sun inya ka sun iklo kan ka sun ifarikoro yoro beka ka sun wole sun mais on ka sun me chukodi nya tala klo tala da tala tuma do yere buru tala seka donc kono dron na c'est la yoro sun sere yoro fe mi sun bele ya wole ni note sun ka no chojuma ni iye sun ke komi kira ya fanye chugumi komi alla yemin ku fanfe na c'est la yoro ma ibe bo adamadenya sawula ko ibe do nuraniyatula ibe do nuraniyatila chugodi parce que comme buru la tana ka bo haramuma sena tana ka bo haramuma dala tana ka bo haramuma nyala tana ka bo haramuma kilo la tana ka bo haramuma e kala chugodi sisa isenya ni senya hakri be senya ni hakri senya jusukun be senya ni jusukun senya amemi ani ala chebe ke kelen donc il te faut y sentir tout mais même pas qu'elle avait joué à la kira kila sallallahu alayhi wa sallam sababu na kana kira soro ko ya rasulullah ko musufla be ko sunu toro fo ka se toro dana yala o bala tiga wa ba ka chugudi kira ma jabi ke usir ko la timu kana ko sunu musufla ni toro ako ay nanu unale akwai filin da duma filin de ruma ako muso ko fono filin kono muso fono na mun nana new sugo tolinu olu le bola fo ka se filin chamara ako eta bana adi togleni ma o fana ya ketuni fo filin fala ako auto mesuna au nana nyom fe au mana dogrela kana au badimau au lomao kana olu korofoli ye mina se aw ma wole ni aw kono fan tume mina wole tuma kala sun tume ka auto bon no e kira tereo sallallahu alaihi wasallam on tereo be mi chugodi bi WhatsApp Facebook YouTube afin be bola ko kanye ninta ko kan yere deme kan yere la se alama kan yere la sanya kaisa amesi ka kurana kalan kaume amesi ka ala no mawo ka kaume me anteni silamena min ka danya meta o lule nyini ni fana ka tumi ka sababu ya kana se ku brema mi ba nga kochi hakeni ma ka dama ala donc sumba ankorota kana se mi amina kuma o yoro dole ka sisa a folo sumba ankorota ka anatanga ka boku dama mali yayi
parce que Quran aya ni ko la'allakum tattaqun donc nani la'allakum tattaquna ta abina nasimi ako la'allakum tabluguna bi siyamikum maratib at-taqwa. Allahu akbar. Takbir. Summa takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Ambadim Beladjani, chers internautes, en Aïkama, chef Koukapouan la main, je n'ai parti dans la famille pour Soumpa. Donc, Soum Wadjubela Kanyamima, Mado Biloube Soum, Mimoka Soum Do, Agnefe, Routema de la Nyamima, Soum Revenia, mais avant de demander là, c'est à la Yassaya dimensionnement, en la chef Koukmana Woleka. Donc, comme on a promis, il faut que nous fassions sur son rôle là. Il y a quelques questions préparées, questions-réponses ou bien on a une émission là-bas. Ambi na bela Jennifer, restez toujours connectés pour quand c'est quand on a 10 femmes. Inch'Allah. Sumbi, bela baranyama, sumbi kinyama, na fa pas mi bala, chama be cheko kono. Amena odo fanya. Sana me micro di chekuma. Et c'est pour nous alors amena nya Inch'Allah. Inch'Allah. We doni fo anyene, Inch'Allah ka mi so dia nika c'est pour moi Inch'Allah. Amala me bara bela Jennifer. Fait man suivi la nilerina. Amé bela Jennifer, partagez la vidéo massivement parce que ani mimba la bi Ibrahim anyoron kadrole ani mimba la bi anyoron kadro abe wala li minkela anye dine ta fanfe amé se ka fo anyere to masigini ni abola la sisanka mo korofo fo anyene degere mbala abola la san sisan sumbe minye adama dema amezikiri kelen do akoro anya sheku be bossi sans konfoanyene. Restez toujours connectés. Toujours vous êtes dans spécial Ramadan. Atakbir. Allahu akbar. Summa takbir. Allahu akbar. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Ananani here liku ananani here. Ananani here Muhammadu nanani here chamangi. Ananani here liku ananani here. Ananani here waliyulai nanani here chamai. Ni wananani here Muhammadu waliyulai shafiulai hizibulai. Aha kira nanani here chamai. Inyelo sangolo dana kira sababula. Inyelo dugukolo dana kira sababula. Sungalo ye kalobaye sungalo dana kira sababula. Meleke we femba ye olube dana kira sababula. Anana jofe, anana afufuru jefe, anana li savani la kauka bili bafe, kaka wala ange, anana silala musulu wuludi fe, Sheikh Mohamed Lamine Savane. Mwaka dine ni wala ange, ni madine wala ange, silama weto josila, silama weto fili imani alayede. Ningu ananani here sungalo ye kaloba yede kalo minyo mada kalo minyo tina de hide kaloli bonye kaloli ya fa kaloli ay sungalo yede kira nanani sungalo ye kana disila mama kuya ayyuhallazina kutiba alaykum musiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ningu ananani here kira lava ni here chamangi inyelo sangolo dana kira sababula inyelo dugukolo dana kira sababula Mohamed Lamine Savane aleko ni dana kira sababula Ramadani ekipu be olube dana kira sababula atakbir shemu sumbe minye adama de masisa iko ki ansela la lakum tatakun iko kansela oyoro wala dilima Inshallah sabula sungalo e fembali ibola ka kuma do fosisa kuma ni kanda bali bande iko ko jaja adama dembe seli fana mi seli ko barajitu ye kakoro barajitan ke oye barajitan ko me sungalo la ko multiplier la fo wolumvla ko be bembala jibi wolumvla ma sheku ne ara tumade ko mede Allahu akbar
Sungalo leni. Akabo anaka. Donc ole kama kuma ka amino yorola. Inshallah. Ne retuma deliko me donc wala. Inshallah. Commencer la kum tatakum korole ko sungalo be mingi adama demba. Ja bilibili be sungalo la. Ja kuba be sungalo la. Donc ambi bulu ante buru jugula inshallah amba ala bulu ay la'allakum tabluguna bisiyamikum maratiba taqwa. Allahu akbar. Donc nanga tatakun fle amitra yi lugatu fe alwiqaya o kore muye ki latanga kabo kodoma. Allahu akbar. Fimbato ka dunche soro ini finoche okuso Muhammad Busiri aliba famadi ko wiqayatullahi aghnat an mudaafatin min ad-duru'i wan alin min al-utum. Ako ni ala ka ba chedundu na ini finfiche ko kafsa ningrin chaman siri. Ni kiraba Muhammadu soro kaban ole kala wiqayatullahi kana tanga ka bo jahannama kana tanga ka bo kongoma kana tanga ka bo desema kana tanga ka bo banyono fitanama ni Muhammadu soro la ka bangirum bla. Allahu akbar. Takbir. La'allakum tattaqun. Donc ameta wikayatu flesisan ale ba na seyro jumale. Wala ni. Wikayatu shahwaniya. Wikayatul amrad. Ala ba na tangani sunni sababu ye kabo muma kabo fisi bana chama ne beino kabo ndugu bela jeleno. Allahu akbar. Mais mo be mi mirila bi wallahi islamaya kadi. Allahu akbar. Islamaya kadi. Loni bagaw le be bi banaw le be ka sidon banaw mu ni flatu la ou fe. Anya ye bi université ou la finge droit scientifique mun lo la Allemagne ou nana ben mimma bana che jugun todi cancer. Ni cancer c'est la yorodola. Pourquoi ABC ka kele ni femi sunni ba kele. Allahu akbar. Allahu akbar. Donc au université baba nou bi olu be ka sun mo be ta séminaire ke Allemagne bi ka sun do nyanyalo subhanallah. Ta tekela Maka, ta tekela Medine, ta tekela islamaya malon yorola kata sun kalande ta be kela université baba olulela au centre de santé baba olulela Allemagne bi kata sun kala ka do suna pour que obese kala tanga chogomina. Mais on nasunyana on mettra d'autres sola ko kata do sebe kadama mima to ambe boala. Et ça be famna. Donc mu maslamaya famola olu fana beta fo ko mo bu yere segala ni sunyi ko sunte finge wasro kira ko alayhi salatu wassalam ako asawmu junnatun ko sun ko ay kisilanli ay gbetreli mime do ani fiunche. Donc ya abina an faru latan ko ile nya kana lo alobiri ayola ida kana do adombere ayola itro kana do akande ka femina me ko tro kana do la do mi tafle nani drotro nyininga fin male ka jugu nyama ala sosole ka jugu nyama kira ko ma alayhi salatu wassalam ko nan tunte ala sosola ko antum be se ka nyalo sanfe ko ka malakutul laifle mais ala soso ya keo nyaw tuguna o dayele nindo me o te yeri kala parce que ame yeli min kala sisan o yeli ni tala fle scientifique ou fait anu te yeli kala chogodi parce que ni yelente ne talo ni le gbenlo ni le finlo mais nga yeli le tunga ko irana mais yele le bato ne balo ni droke gbele bile kana wala ni droke finle bile kana donc yelen ne be akela sababu ye me yeli kala no yelente do ya donc est-ce que yeli kala non ame yeli kala à l'aide de quelque chose yafle donc ni kira ko ma sallallahu alayhi wa sallam ako adama den ni yere di alama ay fe min farda yayma ni o ke akechugula ibe to na flaseru ni fi una sisan ko ala ko kube to la ina lebe ke teri iburu be ke ala buru ida be ke ala dai inya be ke ala nyai o be ke chugudi wala
ni ne kɛla i bɛna ye sa mɔgɔw tɛ kɛ kelen ye munna Seydina Umar munna Seydina Abubakar ninnu sela degré dɔw la o anw bɛ ka siga mun kan bi olu bɔla o la Seydina Abubakar kira bɛ to wahayu bɛna jigin a ma o Jibril b'a fɔ a ma o ko rabbuka yakra'uka salam wa yaqulu ballighu salamahu li Abubakrin a ko kira i tigi bɛ ka kisi dongo kisi tigi k'a bɛ ka kisi ɲini ka k'i ye mais k'i y'a fɔ i terikɛ Abubakar ye k'a bɛ salamu kɛla ma est-ce que siga bɛ se ka kɛ na ko Jibril ko ye siga ye tugun wa o tɛ se ka kɛ Abdullah bin Umar ale ayi cɛ kelen ale ye degré caman sɔrɔ Rasulu fɛ alayhi salatu wassalam a fa ye sahaba ye ale ye sahaba ye y'a ye mais o kɔfɛ sisan a nana kɛ kira ka dugawu jaabi den dɔ ye kira ye dugawu kɛ Abdulayi tɔgɔ mun ye Abdulayi bin Umar b'a la donc a kɛra kira ka dugawu jaabi den ye o bɔnnen kɔ a la a kɔrɔmuso furuni tun bɛ kira ma donc numɔgɔya bɛ yen sisan donc k'u cayala ni Abdulayi filɛ ale de bɛna na kira fɛ lon dɔ k'a bɛna na ka na baro kɛ ni kira ye sallallahu alaihi wasallam mais a nanen ka na don kira kan a nana sɔrɔ kira ni dɔ bɛ baro la bon jogo ma ale sabatila ko o tigi bɛ ka taa makoya dɔ fɔ kira ye a b'a to fɔlɔ n'o banna ja kira ni Jibril de bɛ baro la mais a y'a ye ale y'a ye komi sagaba dɔ bɛ Madina ale b'o lɔn ale y'a ye k'olu donc kabako nana kɛ mun ye c'est que ni mɔgɔ ni mɔgɔ bɛ baro la so kɔnɔ n'a tigi banna a bɛ taa so kɔnɔ le mais Jibril taara da min fɛ o tɛ da ye donc ale kabakoyara Rasul ko Abdulayi n'a mɛnna ko n'a mɛnna ko komi ni karisa tun bɛ ɲɔgɔn ye la ko ɲɛ n tola y'aw le la a ko i y'a ye ko n y'a ye dɛ ko i y'a ye ko n y'a ye ko i tɛna kɔrɔ ni n y'a ye parce que ko Jibril le tun don donc ninnu mun ye u lase nin yɔrɔw ma c'est parce que o ɲa n'anw ɲɛw tɛ kelen o ɲa n'anw ɲɛw tɛ kelen an tɛ fɛn kelen ye la an tɛ ko kelen ma k'an mɛn sawaba ma Ala ma kɛla k'an kɛ sawaba tigi Ala ma kɛla an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fɔla mun kosɔn an ko n ko sun a b'an lase mun de ma a b'an latanga mun ma a b'an farikolow latanga ka bɔ Ala sɔsɔ ma k'an farikolow latanga ka bɔ ni duŋɔw ma k'an hakiliyaw ani an dusukun k'o latanga ka bɔ nɔgɔ ma ja sun n'i y'a don sisan Ibrahim i y'a taux de sucre nin bɛ ɲɛnabɔ i bonyana kojugu dɔ bɛ bɔ i la n'an y'a filɛ ni sun don cogo ɲana i b'a ye i ka sunɔgɔ bɛ dɔgɔya i ka labato bɛ caya i bɛ maloya i yɛrɛ ma kuma bɛ kuma la n'i ko k'i b'a kɛ i bɛ miiri i ka sun ma mais o tɛ mɔgɔ ye ko bon cɛw an ye dɔ k'o la dɛ dɔ tɛ dɔ sa n'a sera o yɔrɔ ma est-ce que e sunna wa e ma sun faamu o n'a faamuna da tɛ don ko bɛɛ la n'a faamuna i tɛ ko bɛɛ kɛ n'a faamuna sun ka kan ka kɛ an ma fɛn de ye min bɛ yɔrɔ mun datugulen don ale de b'olu dayɛlɛ an ye n'i y'a ye Abdulayi lugu nana ka na Jibril sɔrɔ fo ka na Jibril ye Alhamdulillah. D'accord. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Chers internautes, en bas de la Inch'Allah. En émission, en Messila la Baniroma, en chef, il n'a pas tellement pour son rôle là. Il m'a tellement fait son rôle là. Il a fait un nama. Il a fait ni nafla sere sungaro la opara jike comme ni farta sere kalo to la sungaro ba na sero na ala nya sanya digiru la ayo chama fo anyene donc amani bela gene ka on sere kana e question bla chef no question bla ni ka téléphone na la mo ko ko sela ko ma fu nyene aya ra ka fo ni ale be suna c'est lancé bana yani doni avait fait 14 sunte préparé a ko li nana ko est-ce que ko o long
c'est-à-dire que suntigɛ waati tora au moins 15 minutes 20 minutes a ma se fɔlɔ mais ale y'a koli ɲɛna ko olu bɛ compter ale y'a sundoba de la ou bien ale ma kan k'olu compter donc a y'o question bila ka di a ko ni sera ko min ɲininka o la inchallah voilà donc ni muso bɛ si la ni ka question fɔ Cheikh min inchallah bɛɛ y'a question bila ka na inchallah question réponse donc maintenant au micro du Cheikh ma bɛ n'o question jaabi en attendant de recueillir toutes les autres questions inchallah. Alhamdulillah والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم كان سوابا ما على مكلا كان كسواباتي على مكلا ole koson an dana yɔrɔ min na hali bi an bɛ siri kɔni yɔrɔ kan ni de b'a to ko caman bɛ sunkaro ko la ni wagati dɔgɔya tɛ la'allakum tattaqun ale bɛ kitabu kelen bɔ ni ko k'i b'a fasana fasani cogo la a bɛ kitabu kelen bɔ o ye lɔnni yɛrɛ ka dɛsɛ ye dɛ n'o tɛ a ye minnu labɔ olu bɛ se ka san kɛ u bɛ ka nin yɔrɔ nin fɔ parce que an balimamuso ye ɲininkali min kɛ sisan a bɛ maa caman na sɔrɔ mais n'i y'a ye ale ye ɲininkali kɛ c'est que a hakili kɔnɔna na a fɛ bɔda dɔ de bɛ yen mais i kana bɔda ɲini ala ko la dingɛ ala ka kiti ma dɔrɔn ni suntigɛ tɔ to la hali miniti kelen pe an b'a fɔ sisan sun bɛ tigɛ 18h30 mais à 18h28 i ka constater ko i ya mansuru nana o kɔrɔ le o ko sun tiɲɛna sun le tiɲɛna mais est-ce que il est yɛrɛ sisan ko dɔ le kɛli la ayi ala le bɛ k'a filɛ a ko i ma min kɛ ko la'allakum tattaqun ka dɔn sa i bɛna siran ala ɲɛ yala e bɛna siran ala ɲɛ k'a fɔ n ka sun tiɲɛna à 1 minute n bɛna a fɔ k'a tiɲɛna wa ou bien n bɛna dogo ka o don yen est-ce que i bɛ se ka ala nɛgɛ an bɛ se ka adamaden nɛgɛ mais i tɛ ala nɛgɛ donc a nana sɔgɔma o a nana seri fana fɛ o a nana lansara fɛ o a nana fitiri ɲɛ fɛ o k'ile ye sɔn ala le ko ten donc ala ko ko min bɔli ka ka ban k'o tɛ yen e bɛna forcer ka don min a tɛ don yɔrɔ si miniti kelen suntigɛ ɲɛfɛ i ka mansuru ye sun tiɲɛna voilà inshallah question wɛrɛ bɛ yan tuguni inshallah komi ni y'an balimamuso dɔ ye a kɔnɔma de ale kɔnɔma de comme sisan ni kɔnɔma le docteur bɛ pikiri dɔ d'i ma lonbɛ i b'a kɛ genre comme diabète b'a la est-ce que ale bɛ se ka to sun na k'o kɛ wa ale tɛ se ka to sun na k'o kɛ parce que chaque heure chaque 3 heures ou bien chaque 4 heures il faut k'a bɛ sérum dɔ a yɛrɛ la chaque 3 heures chaque 4 heures a bɛ pikiri kɛ k'an ni sawaba bɛn ala ma kɛla donc nin yɔrɔ nin na nin bɛ volet caman le dayɛlɛ question kelen nin kɔnɔ question dama dama bɛ yen a fɔlɔ ye min ye o kɔnɔ sera yɔrɔ min na nin o est ce que kɔnɔma ka sun est ce que o ye wajibi ya o tɛ wajibi ye parce que ni dɔ le kalifalen bɛ ni dɔ ma donc ni dɔ le dɛnni b'i la o yɔrɔ kosɔn sariya b'a ɲini fɛ sisan n'i tɛ se i kana forcer kɔnɔmaya ni o y'a kɛ sun yɛrɛ bɛnna ile ma i bɛ sun sara tuma gbɛrɛ ni jigila ni ko bɛɛ banna tuma min na i b'i ka sun sara mais an balimamuso ye question fɔ cogo min na sisan dɔ le dogolen b'a kɔrɔ o de kosɔn an b'a fɔ an karamɔgɔden ɲɔgɔnw ni an balimaw ma an ye mutalaw ni fɛnw kɛ ka caya parce que an karamɔgɔw ye u ka kolo dɔw don an da mais sisan n'an nana mutalaw kɛ an bɛ sɔrɔ ka karamɔgɔw ka kiti n'u faamu donc bi ko caman de bɛ yen parce que an bɛ nana ye sisan kɔnɔmaya la adamaden dɔw bɛ yen diabète t'o la naturellement mais n'u kɔnɔma lo o ye diabète degré dɔ fana ye o fana bɛ lɔn kɔnɔmaya le la donc n'o nana kɛ sisan an bɛ taa filɛ diabète yɛrɛ ye mun de ye an bɛɛ b'a focaliser la k'a la sukaro ka tiɲɛ lo sukaro bana lo mais tuma caman min b'a to a bɛ se ka kɛ crise ye kɔngɔ le b'a kɛ o parce que ni diabète tɔ n'a b'i kɔrɔ ni k'a ye dɔrɔn a ɲɛ bɛ yɛlɛmana fɛn dɔ ɲini k'a d'a ma tout de suite quelque chose de sucré ou bien sukaro dɔ o de kosɔn a bɛ f'u ɲɛna ko sukaro ye t'u kun donc ni e ta sera o ma déjà
an b'a ye sarati fila bɛɛ bɛ yen nin bɛɛ bile bɔ sun na kɔnɔmaya b'i bɔ sun na diabɛti nana la kɔnɔ kan o fana b'i bɔ sun na donc nin si t'a to k'i bɛ sun forcer n'i y'a ye pikiri ko b'a la pikiri min bɛ kɛ nin ye o de ye insuline ye i y'a ye bon o bɛ kofɔ i fɛ tuma jumɛn médecin fɛ n'i bɛ ka dumuni de kɛ i b'ale kɛ mais i t'ale kɛ ten à tue-tête donc i bɛna fɛn min kɛ n'a mako bɛ fɛn dɔ la bon e dɔ bɛ sun na n'i le k'a pikiri kɛ fɛn min kan ka kɛ sisan k'a équilibrer o tɛ yen donc i y'i yɛrɛ sɔn ci wɛrɛ la donc an b'a fɔ o kɔnɔma nin sun bɛnna o ma déjà a ni la tanga kosɔn kɔnɔ la tanga kosɔn ala ka den min kalifa ma o la tanga kosɔn furu fana la tanga kosɔn ala ka nin bɛɛ lajɛlen na bɛn ye ko sun to yen n'i jigira i b'i ka sunjuru sara k'a ni sawaba bɛn ala ma kɛla alhamdulilahi rabbil alamin comme a bɛɛ lajɛlen b'a kalama an bɛ question waati de la envoyez vos questions an n'o tɛ question dama-dama kɛ san'an bɛ émission commencer an bɛ kɛ o de di Cheikh ma mais i bɛ se ka question bila en ligne Cheikh bɛna question jaabi min bɛ bila sun ta tiɲɛko la Cheikh y'a jira sisan a ka kuma kɔnɔ k'a fɔ ko ni diabète b'i la walima ni kɔnɔma de voilà sun bɛ bin ka bɔ i kan mais a bɛ sara cogo di voilà a bɛna waati min kɛ i b'a sara walima mɔgɔ dɔw fana bɛ yen n'o ye sun don n'o ye sunjuru ta sunkaro gbɛrɛ sɔrɔla ka sɔrɔ o ma sara voilà donc olu b'a sara cogo di o ye n ka question filanan ye muso ye sunjuru b'a la c'est à dire a kɔnɔma de a jigila min kɛ donc a tun ka sun sara mais a ma se ka sara voilà bana tora ten a bɛ to ka taa a bɛ jankuru misɛnninw b'a sɔrɔ mais a tora fo sunkaro gbɛrɛ nana sɔrɔ donc ale b'a kɛ cogo di sunjuru b'a la o ye ne ka question laban de ye ka di Cheikh ma bɛɛ lajɛlen bɛ se ka question bila ni an bɛ an ka belebele fɛ n'o ye Cheikh Mohamed Amin Savané le vice-président du Conseil national islamique chargé de culte au niveau des diaspora de Guinée à Paris an b'a deli ka so bi ale de bɛ k'an kunnafoni ka silamɛya kitiw yira an na ka sun tiɲɛni ko bɛɛ lajɛlen yira an na nous sommes toujours en émission spéciale Ramadan deuxième édition premier numéro chez notre Cheikh donc a ye question bila kana Cheikh i la sunkalo kɔfɛ a ma se ka sunjuru sara voilà ale kɔni ma taa la wuli ma voilà a ma se ka sunjura fo sunkaro gbɛrɛ nana sɔrɔ donc a b'a kɛ cogo di a kɔni bɛ se sunkaro gbɛrɛ mina sɔrɔ a bɛ se k'o don sisan mais min tɛmɛna a b'o sara cogo di o kiti bɛ kɛ cogo di o ye ne ka question inshallah wassalamu alaikum Allahi ta'ala wa barakatuh k'a ni sawaba bɛn ala ma kɛla parce que n'an ka nin question ninnu filɛ ka caya komi wagati de b'an minɛ bon ni wagati dɔ ye mɔgɔw minɛ a kan ka développer cogo min na olu tanbaw tɛ sɔrɔ sinon kɔnɔma a nana jigin an b'a filɛ tugun jigili yɛrɛ kɔnɔ sisan tugun sariya bɛ mun de fɔla a kan parce que muso kɔnɔma sun benkun y'a ka mun ye a yɛrɛ a sécurité ani a den ka sécurité donc hali bi silamɛya b'a nɔfɛ tugun ka tare a kɔnɔmaya balen kɔfɛ a donna fatara gbɛrɛ de la sisan o ye mun ye o le ye sundi ye donc muso min bɛ sun di la ale mako bɛ fɛn dɔ de la parce que ale bɛ fɛn dɔ de produit la a bɛ sunji min di fo fɛn dɔ de bɛ don a fari la min b'ale la bɔ o de b'a to ale bɛ se ka fɛn wɛrɛ produit pour que den bɛ se ka dɔ sɔrɔ donc sariyatigiw fɛ sundila yɛrɛ fana sun bennen bɛ ka bɔ ale ma fo a ye ba sundi la donc kɔnɔmaya ta banna an bɛ don sundi kɔnɔ sundi ta o de bɛna ban tuguni donc an bɛ taga se sisan fo an bɛ taga se tuma dɔ la sanji 2 sanji 3 o bɛɛ bɛna taga sɔrɔ nin juru b'i la donc sariyatigiw fɛ sisan ni sunkaro 3 juru nana k'i la wala 2 juru nana k'i la min sela i b'o de kɛ fɔlɔ min sela o de bɛ kɛ fɔlɔ n'o banna sisan dɔɔni bɛ sɔrɔ ka sara mais kɔnɔmaya ta ani sundi ta o juru sara ko o ni bana tun bɛ mɔgɔ min na olu ta tɛ kelen ye donc yan kɔnɔma tireda min bɛ tɛmɛna kan a bɛ fɛnkɛ bɔ mudi bɔ a la ka o kɛ fɛnkɛ ye et puis ni wagati nana sɔrɔ sisan a bɛ sunjuru sara donc ka ni nafa d'a ma ala ma kɛnɛ an ye min fɔ sisan o min bɛ bɔ nin ye o ni min bɛ bɔ sunkalo kɔfɛ olu tɛ sugu kelen ye donc dɔɔni ale bɛ bɛn kilo 1 de ma
mais min bɛ bɔ sunkalo kɔfɛ ale milan ale ka bon ale fɛn bɛ bɛn kilo 2 ni dɔɔni ma mais dɔɔni ta ye kilo 1 de donc o le bɛ di kɔnɔma ka sun place la yanni sunjuru bɛ se ka sara sisan mais an b'a fɔ mɔgɔw ye i kana fɔ k'i b'a forcer la parce que i kana ala ka nɔgɔya min k'i ye i kana fɔ k'i b'i bɔn o kunna k'i bɛ ko dɔ kɛ i bɛna ba ka ko dɔ lase i yɛrɛ ma wala ka ko dɔ lase i den ma ala b'i lɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan ko la yukallifullahu nafsan illa wusaha donc ani sawaba bɛ ala ma kɛla ni question wɛrɛw bɛ yen n'o do tɛ an bɛ continuer ni la'allakum tatakun ye parce que an b'a fɔ sisan at-taqwa min wiqaya k'a latanga donc farikolo bɛ latanga ka bɔ jangaro kɔnɔrɔfuri jangarow ma n'o banna fisi sogo yɛrɛ sisan fari i sɔgɔlanw olu bɛ latanga ka bɔ ala sɔsɔkow ma hali min yɛrɛ daganin b'i ye o i ka muso min woro siri o i ka muso min furu o ko i kana se o ma sunkalo tile fɛ mais mun de bɛ k'a ɲini k'a yira i la o ko n'i fa la i kana fɛn dɔ dɔn tugun k'a la o kan donc fɛn min yɛrɛ b'i ta ye ko i kana se o ma bon an b'a yɛlɛ afiriki lugu ni fɛnw na sunkuruw bɛ taa kamelenw sun tigɛ c'est à dire ka halala kɛ o ko ka taa o latigɛ ni haramu ye ala hakili ɲuman d'a ma bon e den ma ko fɔba o suntigɛ bɛ nana di e ma o ko n burancɛ nana mun b'a k'i bura ye donc ala hakiliya ɲumanw d'a ma donc nin wikayatu bɛ na nin yɔrɔ bɛɛ de la k'a lɔn farisogo fari bɛ latanga Sheku mais n tun bɛ fɛ i ka yɔrɔ dɔ fɔ sisan sisan komi an y'a lɛri sera ka ban an y'a lɛri sera tellement que kuma ka di quoi kuma bɛ walawalala tellement kuma bɛ tagala tellement et lɛri tɛmɛna an kan dɔɔni mais n tun bɛ fɛ i ye yɔrɔ dɔ fɔ walawala an bɛ hakɛto ɲini kɛ an kanubaga bɛɛ lajɛlen fɛ parce que émission fɔra k'a bɛ daminɛ wagati min na a ma se ka daminɛ wagati la Sheku i ka yɔrɔ dɔ fɔ sisan sisan i ko ko ka sun tigɛ ka sun don halala la ka taa tigɛ haramu kan n bɛ fɛ i b'o da don yɔrɔ la k'a walawala ka kuma kuntigɛ n'a ye parce que la jeunesse musulmane a besoin de ça. Parce qu'aujourd'hui, dans l'islam, c'est les gens qui sont là, c'est nos frères qui sont là, qui gênent toute la journée. Et après, ils ont les petits amis qui viennent les donner son ticket. Donc, j'aimerais que pour que mɔgɔw bɛ se ka o a bɛ jangata jumɛn de se adamaden ma pour que mɔgɔw bɛ se ka a dabila cogo min na an b'o kɛ ka kuma kuncɛ. Inshallah. K'ani sawaba bɛ ala ma kɛla. Donc, question me posée là, c'est ça. En tenant ta question directement. Amena question ni amena to mo hakri rabu rason kudola. Et Rasul yin fanya alayhi salatu wassalam. Ako inna Allah tabaraka wa ta'ala amara Yahya bun Zakaria alayhi salam bi 5 kalimatin. Ko alaye Zakaria dinche Yahya. Donc tuma dɔw la ni tɔgɔw fɔla arabukan na a tɛ faamu parce que an bɛ Yahya an b'a lɔn an faw tɔgɔ Yahya an kɔrɔw tɔgɔ Yahya mais Yahya ye jɔn de ye Zakaria ye jɔn de ye bon an tɛna nin bɛɛ laci mais kuma laɲini bɛ taala ko dɔ de kan donc an bɛ ouverture min kɛ mɔgɔw ye dɔrɔn Yahya chrétienw fɛ a bɛ fɔ o de ma ko Zakari Zakari o le ye Zakariyaw ye Yahya a bɛ fɔ o de ma ko Jean-Baptiste donc ala ye Jean-Baptiste cɛ ni kuma 5 ye kuma 5 nin bɛɛ lajɛlen tɛna se ka fɔ parce que o ko an ma ko wagati sera mais an bɛ fɛ mɔgɔw bɛ mun de faamu kuma 5 ni a ye sama bila bani Israɛlakaw ma k'a bɛna na ka na nin f'u ye kuma 5 nin fɔlɔ kɛla mun ye ko ka ala bato ko foyi kana fara ala kan a ko o tɔgɔmasire ye mun ye o tɔgɔmasire komi mɔgɔ min ye jɔn san i nalen jɔn sanna i taara ka t'i ka so yira la k'i ka sɛnɛ yira la i ka dugukolo n'i ka fɛnw yira la i bɛ baara kɛ yan n'i ka baara kɛ i bɛ na di yan sɔgɔma sɔgɔma
ile be wuri ka jonche ma kono ate do so kono e ba yela be do la isi nyonche fe kata compte rendu ko e ko be ja jon be ko ko tise ka jamo aussi donc abo chogolela ni ala mi yan down na nyu toy kata ala gore somlaw ko ame ka munke donc ambali mamso ya nyininga e sun be do la joni ala donc ala le do ko ya alam ma khufiya wa ma juhir femin dogolendo e hakri rete min sorola ale nyabola ku yara dabiba naml mene fin fara fin ka su dibila abo se no yela wallahi do ebe mun dogo alama foi docteur wala ebe sundo lao kasuli dum ki yere tanga kuile be suna sun koro e disi san kuile ala e min ko fufe ki ibo ko le srata abeti ebe ta suna tega ni haramuni docteur ni sun tega ni haramuni sun yere kala disi san ese la'allakum tatakunu min folao sundola e bola e masra ala nyaw itige la alala itige ko jugu alala italia suna tega ni haramuni amba yela bi afriki suba baula ni wakati usela dola uti marché tout boîte uti marché tout restaurant uti marché tout alislam on tan yere nyininga ko do be de janu le ba bela ni ya fait monter marché la tourner en cousson mun le ba kela o be kela parce que on ne beni bela jelena ka hakrima dama ala makela donc ni yesuntiga ni haramu donana kana imam Ahmad bin Hanbal kana nyininga parce que ale tume islamaya yoromina o Busray Bagdad kono philosophie le développer ni tume donc ubena wakati dola ku ubena kuma do shiro ala moka ambade mawo awu ko be kalana ko be fe kala ka kuma kana se ay chebanu ka kitabu nyini ku kala abe fatra basiya cha man dauma au ka mo ya ko na obise ka mo la fatana ya chugumina ku lana alama halbi ambe ka ambade musuka kuma de jabi doli nana kana imam soro ako imam ako ni ika haramu ke ko durmu jurlu imam ko durmu kele ni nyani ke ko e braji jur ko tan ko bon ko e ne soro ni tara do mo ka furula nyen pomu flasunya ko kala durmu jur ko imam ko pomu fla ko kala durmu fla parce que pomu fla le do ko mbole nya kelen dum mbena ni darlila nye kelen dioma bon comme nga durmu fla le soro pomu fla la mais nya kelen ni sisa don nye braji tan soro ni fla bola la to radio segi ko ne don ne le bigaina imam ko ya konti ke chugunyana mais ka fe mo associer nyon ka konti ke olu te ta nyon fe Allahu akbar atakbir Allah mais konne la anyana ni fla bola la to segi mais il fait mon kenyon ka olu te ta nyon fe ko ye minyini o baraji be siriko senetigile ma pasale talo etate donc quoi be le komi 600 il est sirjita ni nyene ji et c'est sirjini ikoni isolan ko mais il m'a fouike donc ole fana ikomi mo mi yesundu ka sunna tegani haramu ikoni yekon le lomla komi kira ya fochugumi ko ruba saim laysa lahu min siyamihi ila ju la atash donc kon lomla le kasha jimi lomla le kasha mais sundu la mancha parce que sundu o koroleo kibina sira alani ibina maroya kadrumuke donc iba domu ibe suguli dom suguli halalai ebi yere latanga ki farisugo latanga ki ni latanga ki hakri latanga ni hakri kon latanga na no sabatila hakri bina yira ila kube ka suntiga ni femi ko ni haramu ikante ka seni mais ni yayi hakri ma se ko fuyi c'est que ima la lakum tatakun ima so yorola ni yayi masheri bena na sukono sungarola halibi ama so yorola le natun famna
kabi sungaro tun ma se e tun kan ka se nin mansaw fɛ yen ko nin sungaro nin kɔfɛ ne tɛ fɛ ka seri ko haramu na tugun buwa a ye taga ka taa karisa buru ko fɔ k'a la daga ɲɛ o tuma na jɛnɛya banna fɛn fɛn bɛna k'o kɔnɔ o bɛ daga ye a ye furu la jeunesse a ye furu n'an furula kunna wɛrɛ bɛ nin la n'an furula kɔrɔta bɛ nin la n'an furula sabati bɛ nin la donc n'an furula kira ko an ma alayhi salatu wassalam a ko an ye furu kɛ n'an ka furu kɛ silamɛya bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ ale bɛ waso n'an ye fɛn fɛn bɛ fɔla nin n'a bɛ an ka sunw tiɲɛna furu dɔgɔya le b'a kɛ la furu nafa lɔnbaliya le b'a kɛ la n'o tɛ ni furu lɔnna kira ko an ma ko asraru mawtakum ko aw ka sujugu ko uzabukum aw ka cɛbɔnansu n'aw ka musobɔnansu donc mun de bɛ k'a fɔ an ye ja cɛbɔnaya ni place tɛ silamɛya kɔnɔ ala hakili ɲuman d'an ma ala wagati wɛrɛ d'an ma hɛrɛ la k'an ni sawaba bɛn k'an kɛ kunkɔrɔta ko ye ala ma kɛra diinɛ baara min bɛ k'a kɛ nin kana karamɔgɔdenw fɛ k'u ka dɔ ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'isa mɔgɔw ka hakili ɲuman sɔrɔ ni mɔgɔ participer la nin ko la an bɛ min lɔ an tɛ min lɔ an ka dugawu bɛ bɛɛ lajɛlen ka sini kɛnɛya d'an ma an ka sun ka minɛ an ye ala ma kɛra k'an tanga ka bɔ cɛngo bɛɛ lajɛlen ma ala ma kɛra k'an tanga ka bɔ cɛngo bɛɛ lajɛlen ma ala ma kɛra an b'a kuncɛ ni min ye sunkalo ni ala ka sunkalo kelen bila i si kɔnɔ sunkalo kelen n'o donna i ni i adamaden ɲɔgɔn cɛ o valeur bɛ don a ye ni ɲɔgɔn cɛ alijɛnɛ kɔnɔ a ye bɛɛ ye baara kelen kɛ ka ko kelen kɛ mais ale nana sa an b'a fɔ Sha'ban ale nana sa Sha'ban na ile nana sa serikaro la e ka alijɛnɛ so bɛ bonya a ta ye sunkalo kosɔn donc n'an ko k'an bɛ sunkalo fɔ an bɛ siya mais an bɛ dɔ le tɔmɔ an karamɔgɔw kɔfɛ hakɛto bɛ nin de kan sallallahu alayhi wa sallam. Ok, alhamdulillah rabbil alamin, chers internautes, Ambadim Beladjani, chers fans partout dans le monde. Là, nous sommes arrivés au terme de notre émission spéciale Ramadan 2019. En y a premier numéro, tu m'as dit, Cheikh Oubaf, nous, Cheikh Mohamed Amin Savani, Al-Marouf, et Fassahati, Beladjani Baron, par Konoyamima. En a son rôle développé Kadama, Alain Yasraïm Bala, il y a une question Djabi. Nous sommes quand j'espère que la question Djabi, mais aye sungaro aya dimension avec mo la se ala nyesana yoro mina ayo dimension chama foyene aye sungaro irana aye sungaro ire kalo madu minuti mina nyen fe route mo kwa sundu nyama adas la ma yo do nya foyene amanga cheikhu fo ambadi o fefe ban suivi la fana mai de la fo ay ni che ala ibrahim mais toujours anga émission na anta là-bas fo anana mi fe no yanga cheikhu akansa ma do la ka do ke ampela jeni aka do ke kibire ya fana ka do ke Franzika Beladjeni, en la même temps, en fait, Bela, Cheikh Kado, Beladjeni. Donc, Inch'Allah, Cheikh, amena un micro di Matouni. Inch'Allah. Dernière fois, Makoulika Doula, Ikado, Faso, Ikado, Jamana Beladjeni, Inch'Allah. Sanouche, un micro di Sanama, Sanam, Cheikh Ma, Inch'Allah. Et donc, Beladjeni, Inch'Allah. Inch'Allah. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين كوريبار جامنا كالا تا علما كلا كوريبار جامنا كا سباتي علما كلا مسامين كا مكانا تانغا كابو كلمة كانا تانغا كابو ما علما كلا مسامين كا مدينة لا تانغا كانا تانغا علما كلا an jamana ka dia ala makela an jamana ka dia ala makela an be sungaro balela ni ka to so no yani ala makela an sela ka min ke kene ala ka jidi ko la ala makela an ga badenya ka dia ala makela mo no li participer la ni ko la de près ou de loin an ga do be bela jele hami mi mina kanu ya fo anda do masama ala do ballo ka bela jele hami jara ala makela ka bela jele hami jara ala makela mun be furu ko la ka furu brebre duma ala makela mun be den ko la ka den brebre duma ala makela den mun yere soro la ko lallo anyi ala makela furu mun soro la ko furu sabati anyi ala makela mun yere masoro ba ko ke mo brebre wi ala makela ko ke mun so brebre wi ala makela demisen nyuma dena urba la batu den ko dama ala makela ambe furu mun na ka nga furu sabati ala makela
an bɛ karoba min na nin ye bato karo le ye an bɛna fɛn fɛn k'a kɔnɔ nin batow bɛ jiri le fo ka taga se fo daraja 700 ɲɔgɔnna na ka nin d'an ma ala ma kɛra silamɛw ka karoba nin ka lɔ an ye hɛrɛ la ka laban an ye hɛrɛ la ala ma kɛra mun y'u ka kɛnɛyaw ta k'u ka lɔnniw ta ka na kɛ sababu ye k'a n'u kan na se diŋa yɔrɔ bɛɛ la bi nin bɛ kɛla min na o le ye sawa ye o le ye bɛn ye o le ye kunkɔrɔta ye o le ye jigimafa ye k'o kan n'aw ye ala ma kɛra ka a y'a mɔgɔ ɲumanw caya ala ma kɛra k'aw bɛ mɔgɔ ma fana min b'a fɔ aw ye ka sabati ka tɛmɛ ne ta nin kan ala ma kɛra kamasɔrɔ anw ta nin ye manɔgɔtale ye mais sɛbɛlamɔgɔw bɛ yen alhamdulillah n'a sela olu ma olu bɛna aw la fataniya tuguni ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan nin ye karamɔgɔden kan de ye mais lɔnnibagabaw bɛ yen alhamdulillah rabbil alamin اللهم يا من أزهر الجميل وستر القبيح ولم يؤخذ بالجريرة ولم يعتق سترة يا عزيم العفو ويا سنة تجاوز ويا واسع كل مغفرة ويا باسط اليدين برحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم صفحي ويا عزيم المن ويا مقيل الأسرات ويا مبتدعا بالنعم قبل استحقاقها يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا نسألك يا الله يا الله يا الله أن لا تشوه خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في أمورنا كلها ونجينا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة رمضان أمي ألف كألا بركة كألا تلف شيكو مغدو فلاني لنا وكونتاني لو نيسون ديالا الحمد لله نيري كونتانا والله نيكو نيسون ديا بغتو مكاي تسمى فيه na nyeji ma farada ji ba fara sheku abarika alhamdulillah ali bi ka duwa ke bela jeni modo flene ligne il y a des gens qui m'envoient des messages qu'on a reçu des choses qu'on n'avait pas compris ko qu'il faut alhamdulillah barika da mo kelente mo flate ko be duwa ki ko be duwa ni fe ka duwa ki fana ali bi kala lon ke baharu amin ali bi baharu ali bi ki ke baharu ta baharu tu na la mo ke amin ya rab silama wiyo au mai silama ya kadi silama huyo au mai silama ya kadi koni nego silama ya kadi ibi tolo malo ibi sana lame sana be kule jona me kule Muhammad lillah sana be kule jona ne be kule Muhammad lillah waliyullahi Muhammadu hizbullahi Muhammadu ko silama huyo au mai silama ya kadi nine ko silama ya kadi ibi tolo malo ibi sana lame sungalo sumba ubemi ne kame sabani dima silama kalu wolo de kumana akumana Muhammad de kan akumana waliyu de kan akumana shafiula de kan kona umbe sungalo ke nganye sungalo ke fama alla kama musungalo na nani here na kala silama mingana ibe barika da fama alade ibe barika da wali ulaide asila savanima awaka kule Muhammad dilla asila savanima awaka kuma Muhammad deka awaka kuma sungalo deka savani sungalo wala wala aya wala wala fama alla kama silama ukontana. Salam alaikum wa rahmatullahi. Amina bita daya. Nala sona komi suntige wakati sila. Vous allez nous suivre inshallah. Amina suntige. À tout à l'heure. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ok, et alors, vraiment je vous aime.
À tout à l'heure. Amen en suntiga. Amen en suntiga ou ira la sansa. Na la sona. Salam alaikum. Aforo foro tieta ine kolole. Ah. Continue. Aja sheko ke. Anga ya fanyogoma minu me fere jogula aye fere joguto sungalo ye baraji nyili kalo ye sungalo te fere juke kalo ye minu me baka sundo kono di bebena ngoy trawla kawe ani sawani la kaw ani flaw Konate la kaw Koulibaly abeba la fa Camara Fais-tu bien, le bien se paye toujours. Priez, jeûnez, le mois de Ramadan c'est un mois béni. On était suivis de Maman bien. Ah bon, à ce point? Après mon roi, quel est le mot que me warondon? Déjà. 20 par là. Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. Minu me fere jugula, aye fere jugula, aye baragi minu me banga sundo kono di mi benna ngedi mi benna oluka isori te wini fosi Que la paix et l'amour de Dieu soient dans la haine. Toi ne pas s'aimer, toi ne pas pardonner. La vie a été donnée par amour. Niwe angasila meluye, minu jantolino, kalotula kasuntige Fais du bien, le bien se paye toujours. Priez, jeûnez, le mois de Ramadan c'est un mois béni. Imamunu, minu me wajulula, wafuli wawiye, yekono imamu be, leila tulkadiri manase, wali awale amina kula, alama ina Bika kairi khalki kulimi liwasalim daiman abadan ala kulimi anta menau
أبدا على الحب يا من درونكي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما Ça n'a plus de question, c'est juste une حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والبحر كي من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم فالنبينا في خلق وفي خلق ولم يداروه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأموال مبتهل مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم فالنبينا في خلق وفي خلق ولم يدنوا من علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد 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 ماهد محمد 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 أحمد محمد طه محمد 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 سيد القولين محمد محمد سيد القولين والثقلين والبركين كي من هرب ومن عجم محمد خير خلق كلهم محمد خير من هرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم التكبير الله أكبر صلى الله عليه وسلم اللهم يا ربي نبينا محمد لله على رسول محمد اللهم يا ربي صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا ربي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول محمد دعانا أنو يا شيخ محمد لمن سوانك أنو ولي لمولانا كتا عندي تبتما ووسن سوابي شيخنا برجي سرقنما دعانا anu bamso afukate furuja kanu wele li maulana kata andi tabatuma wa usnu sawabi sabanina baraji soroko nyuma daana wanu bamso afukate kanu wele li maulana konyena andi tabato ka wa usnu sawabi ne bayna baraji soroko nyuma dahana wanu ya diva sanata kune kanu wele
لمولانا كتا عندي تبتما وسنو سوابي أجاسنتين برجس ركنما Manu ya Sheikh Ibrahim Bamakanu wele li Maulana kata andi tabatuma wa usnu sawabi Ibrahimina balaji sorokonuma daana nera bamso asetu sisekanu wele li Maulana tabatuma wa usnu sawabi ina baraji soroko nyuma daana nera bamso fatu dunya kanu wele li Maulana kwanyina andi tabatuka wa usnu sawabi fatu ina baraji soroko nyuma daana wanu ya cameraman Cisco Suranu li Maulana kata andi tabatuma wa usnu sawabi ina barani soroko nyuma daana wonera badenya mamuru jabika anu wele li Maulana kwanyina andi tabatuka wa usnu sawabi mamuru ina barani soroko nyuma daana wanu badenja sore kanu wele li Maulana kata andi tabatuma wa usnu sawabi sore ina braji sorokonuma wa zakarina wanu ya imamu Muhammad Lamine Savané kanu kamandi bil khairi ni yarakoliye wa huwa limabi aya intervention tumanala famazala chela bo dunia kuna ban kamandila wa indama bi asay kolon katakiyama yuni kulu hajati makotigi berajani bejira tura ay jama bejira bibabi chilabe abunala fayal kauna ay benyo yara amunan yalati yatakema fil mamati chela sayara wa fil mayan chela nyana mayaro Allahumma ya rabbi sallallahu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya rabbi nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawatu lillahi ala rasul Muhammadi Allahumma ya rabbi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya rabbi nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawatu lillahi ala rasul Muhammad aman يعلم بوافي رسلي يلاتي معلورا يشبه قوبنا نويا كرا بالهاشمي نمتا محمد هيا نعم يعلم بوافي المرسلين جراتي معلرا في الأنبياء إن معلرا في الرسل لولا بابالورا يشبه كوبنا يجرى بالحاشمي محمد نعم جثو أحبه نوكا كمك على كلا محمد النار جهمت حرام جهمت هبر حرام يا علي كبوتي رمود الجنما هيا أمن يرمو بوافي رسولي كلا تنفعل في رسولي
Tira cheta baluro fi rusuli Tira kan baluro yushabbahu Kubra nyoya kera bil hashimi Namna dali muhammadura Akamuna Anu nadira rajutiro Anu masika uli katara tira mon fumadina Ana rushauki Ula la tira monta kamita turiki Ule memena nuda juturo talauba Nura memenira Wanuna Anuna yili kera aseira Tamara ili Katanam na tarifu madina wali hukumi Ula lautiba lauka kijido kadiaba Uli rakman yarike wale Walau kadi wajadina Wala inatika ke kanuna suroli kera madhiaba Tagayurana wahu Kata ala tira molfu madina Badu mbera jembango me altatina Andi mina lauri gari isa Avion baba lura sharikamu Kado wudil ma fanfe wa magriba An kado wa fransi ma fanfe ilehi Kata nanadali fu madina Sedi Ubera jenke la raita wa bagai ilan kirika Bogata sadir anda terima ke madamu Norora bilamu ini naroye Akamuna wa namu syauki Dulu kita lauba Sallallahu alaihi wasallam Akamuna wa namu syauki Dulu kita lauba Sallallahu alaihi wasallam Warumuna ili thaira Walukumi kadi abba Sallallahu alaihi wasallam Warumuna ili thaira Walukumi kadi abba Sallallahu alaihi wasallam Walahu kadi wajadina Nawahu badu madi abba Sallallahu alaihi wasallam Walahu kadi wajadina Nawahu badu madi abba Sallallahu alaihi wasallam Atadina ili شريكا ومغربا صلى الله عليه وسلم أتدنا إليه شريكا ومغربا صلى الله عليه وسلم إلى ندرك لموا بلمه اللهم يا ربي صلى محمد اللهم يا ربي نبينا محمد صلوات الله على رسول محمد merci Ok, alhamdulillah rabbil alamin. Ambadim Beladjani, chers fans, chers internautes, je pense que nous sommes arrivés vraiment au terme de notre journée spéciale, une rupture pas comme les autres. D'abord, on a exposé Corona, on a Chekouba, Sunka, Kenya, Mima, Sunna Fachama, Kafouam, Bela Jenina, Kafamu. En cas de question, on répond Djabi Fananda, Bela Jenima, Bela Jenika Tata Soro. À la fin aussi de notre. À la fin aussi de notre. Aya exposé là-bas en bamso na ne sunteke yanga sunteke dom sunteke biala no aja afuku ati anga fuli bayi anga bobayi kani ci ala baraji on a bien mangé anga domini chamando kani ci ala baraji donc anga kuma là-bas bena kemi amena micro di en bamso ma bena dakuru nya kire do ke en bela jeni après ka soka do final di anga chefuma et nous allons clôturer cette belle soirée inchallah.
Inch'Allah, Adja, Afou Piaté, Inch'Allah, émission spéciale Ramadan commencera à faire famille Savané. Inch'Allah, en Misogala, la deuxième édition c'est cette année et le premier niveau aussi c'était chez Cheikh Savané. On a fait Foulidi, Anika Doké, en Flé Barabella Djene, Haketo Boka, Shali ala Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ni ko ngonda te sheki ta ko. Inshallah. Ambe sanana ko bela jeni fora. Parce ni ma jam ko ya ti magbe. C'est aussi c'est faux du côté au taille amba fa ko li ba blawro ka soirée blawro ka bamba blawro ka jadi blawro ambe beraje no fura mo na sem faraka na ya ka beraje no fu hamina wo mi ka kana jara bagala la ka hambe ta jara ala mo amin haju mi ka kana jara bagala la ka hambe ta jara ala mo amin amin fodi jana nye abena ma do mi bana alam nam beraje alam nam baboma alam nam baboma alam nam gablama alam nam zimbi alam nam tuwana alam nam tuwana na era boni ka faso mi to eno mi kala musa kun se da ka herra do kono alam mo amin ay ataba plan ka kro ka hina beraje na alam mo amin karobalu horoma ka beraje kabru noroya alam mo amin kan ngira nya sananda lun sece alam mo amin o foli jananye abenama ma yɛrɛ tɛ ne kɔnɔ k'a fɔ parce que nsaban ne sigini ni mɔgɔ k'i magbe kana f'i ma ko an na tɔ ko k'i ni fo hɛrɛ le we alhamdulillah rabbil alamin o si chama labro ala o blanc si chama labro ala o blanc alu mi yɛrɛ na miliya tara k'a kɛ ne ka la musa kun se ala jama ɲamala ala yi miara ala yi miara ala yi miara anna furu senima labura he jega senima labura ala o dai asanota ala o dai akorota ta ala o dai ala kamin dai ma ala barakado loni barakama ala dai loni barakama ala dai ala andu nyaranya ala angi amaranya siraba muhammad sallallahu alaihi wasallam che Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kunun ka fosi ko ba se chinama. Bama iba fa, kona iba fa. Alhamdulillah. Fufana ufala. Nta sai. Dana bamba ini. Vraiment ni heremi ala ke here kumbon. Amin. Ala kana ke araba ala ka damla. Allahumma amin. Ala ko to angra modi nyonto mi heri diga doro kay tara ala makar amin era foni ala makar amin masro mini ma amba nafai inshallah mo shama ro gbera aka basi mo shama ma ka ke nafa ko ala makar amin ko rota ko ala makar amin ka ko rota ko ala makar ikire isigi ka itafu ya yoro ay mo bre ni chema o jama ka shaya ka amba mi sisani mo wa flani ko o te ko dini o do dande ba ama Cisco ta finge ba donc anya no ro mo mbiaro be awe o be ke biara jenta na fa ko inshallah donc sana ka kanto bro alama ka Allahumma amin kanto bro alama ka Allahumma amin sangi ni no ma alama ka Allahumma amin aselo nyamra ka alama ka amin aselo nyamra ka alama ka amin aselo nyamra ka alama ka amin afino ka be kelima alama ka amin fa ko li ka horma langa alama ka amin mi nyami ana na o ta fa ko le ko don fa ko fi no abu ba ya sa sa anu ka ala tala ka kai horma la ala ma amin ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amma ina setu kulubari ko anani no ci ani tunani azetu jamufla vraiment ni ci lulu ala mi amin amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين في سر الفاتحة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baba. Non. Follow Billy Dog in a canole.